10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Nick. Ay, sorry, tatlo rin tayo. After ito, 3 points na. Tapos final. Alright, third quarter. Let's go. Starting high. 40. Sabagong bupen. 40 win. Grabe siya. Pumasok talaga yung siya para Ortiz. Managil. Feel the intensity. Balega. Go good. Rebound Ortiz. Ortiz will be on ball. Ortiz sa dati. Tumoy. Wala buti na si Carding. Wala din. Oy! Grabe naman si Carding. Papansat. Dalawang rebound. That's 2 points. Franz. Wide open 3. Habol lang MVP. Bye! 3 points. Grabe naman si Franz. Hindi ka nag-third na lang. Hindi natakbo. Buha. Oy, pinasa kay Ivan. Puro pa. Hindi na pinasa ni Ivan. Patay kayo. Minute na. Ortiz. Oy, baka madali oh. Pass play. Too easy. Ngayon, wala. Ibang ba yan? Franz. Ivan. Babay pa. Bang! 3 points. Habol na pa pero ito na lang. Sa isang tayo pa, may isang tayo 8. For 3. Wala. Hindi ba marami? Marami ang mga ulit. Marami. Tumulaki sa gitna, sumide step. Tulungan nyo dyan. Isa na lang po ang kalamangan. Ang bilis. Kanina sa tuyo, isa lang. Mark, babawi si Mark. Mark, babawi. Mark, huli. Tumul, wala. Iwan. Ivan, tumukod na naman. Short. Sab, rep, sab. Mark, labas. Agwa sa i. Ortiz. Jeno. Point three. Wala. Hindi ka manangin. Maraming breathing out the ball. Runs. Jenny. Attacking. Stopping. Bomb. Bang! 2 points. Jeno. Ortiz. Play. Wala. Last 7 minutes. Run, step back 3. Wow. Hindi nakasalita. Foul, AJ. Second personal foul. First team foul. Substitution, rep. Basket. Witness the action. Nagalaw yung anino. Presented by RCA College. Basket again, Malaya. Ano yung magkakanda? Bakit nyo nangyari pag Petix? Sabi nila? Basket. Malaya. Jeno. Bakit kita na nalapasa? Wala. Nakawala bata. Nagpasa sa Flores. Jeno. Ortiz. Wala. Ibang na namin. Marami. Joaquin. Turan. Saan ganda na pasa? Wala. Ibang Ray. Flores.
No foul. Flores. Flores nakamadali sa iyo. Binibet ang bola. Inuupuan siya. Jump out kay Pera. Kumakain. Marami. Logi. Rans. Rans, walang kay Flores. Dito para Flores, marami sa Flores. Wala, ibang Jello. Kailan kaya papasok? Jello. Ah, na basket. Marami naman yun, hindi wala. Basket counts. Parang babae lang sa Pilipinas. Sino ba? 26. Bawal number 26 na natin. Next up tayo. Saan pa tayo ngayon? Basket ka sa rep. Oh, the shot. Para kay Jello. Ini. Luis para Flores. Luis para kay Jello. 51-52. Runs for three. No good. Video. Runs. Wow. Assisted by Video. Sobrang bilis. Jello. Step back. Three. Wala. Ganun pa sana. Wala tiis. Jello. Wala. Ibang runs. Runs. Tuwangin. Wala makasaan. Manangit. Hindi ka na Flores. Manangit. For three. Joy. Ibang Video. Video for two. Joy. Ibang Dave. Next up tayo. Jello. Bakit? Uy! Flores. Wow! Ben, okay ka lang ba? Answer na. Baka number 96. Iba naman. Flores. Bumabalik sa gitna, papasa kay Ortiz, kay Jello. Dave naliwa. 2 points siya. 2 points. Foul. Parang napulsuhan lang, napulsuhan. Lakas ng wrist niya. Pagkat kasi parang. Runs. Nakakapanin ka lang ang parang video. Kaya mo sa mga ikat ako. Nakapit siya, di ba? Yung isang position. Jello. Ortiz. Back to Jello. Basket! Grabe naman yung Jose, nakakadaliwa yun ah. Grabe yung simple-simple. Peke, ikot, basket. Wangin. Last one na nila dyan sa kay Wangin. Ikot din. Marami. Wow! 2 points. Dahil ito sa club yan, final J. Sa pang-isa. Ortiz. Flores. Flores. Basket. Nasa Jello. Open. Ang lakas. Tawag na namin si Jay. Wala. Sa loob yun ah. Ibang plus 2 points sa mga kay Jay. Last 58 seconds. Run. Uy! Bumibigay para Flores. Ortiz. Up! Wala pa. 2 points. 45 seconds. Help!
lang. Wala. Clear rebound ba namin? Joaquin. Open 3. No good. Rebound Jello. Jello. 20 seconds! 20 seconds remaining. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 4, 3, wala, 1. Ano ka ba sa Sunday? Sunday. Ayaw na. Sunday? Sunday? Oh, next week na naman naman. Kasama natin mga ano eh. BMW, no? Ay, mga tropa yun. Kahit ano, medyo maedad na. Pinalo kayo, di ba? Sa BMW, hindi pa kayo nagalaman. Kami na lang sa Sunday. Nagalaman. Kaya muna sa Kuya Bill. Baka na yan ko yung next year. Next year. Next year na yun, bago kakakit na pa, bago na uwi. Pag-uwi, pinay ko eh. Paano makakagala nun? Nataga na kami. Tapos kami, ano no? Ayun muna, nalakas naman kayo. Doon, sama Lagi nyo. nga kami talo eh. Doon, sama nyo. Para may step ba kanya si Hoops. Taka na, buhay ka na pala, ikaw pala. Ay, may ka na. Matay ba to? Suntukan tayo guys, suntukan. Uy, oras! Okay, body washer na pala. Tulog. Right. Uy. 3-point king eh. Ay, dapat may ganito, di ba? 3-point king eh. Bakla! Run. Point Ray. Oh, rebound Talera. Javier. Ako naman, patalis daw. Wala rin. Rebound Mark. AJ. AJ. Uy, lakas ng pasa. Uy, dilayin ka na. Next up. Next up daw tayo. Takorda Point Ray. Wala. Uy, uy. AJ. Wala. Rebound Javier. Ryan. Ryan. Seba. Ah! 3 points ba? Taas ba Manchaguan? Next up, Brett. Battery? Init Ako sa spot nyo to? Oh. Hey, Billy! Ayun, sa natin yung nagawa. Tapi, Billy, ayan na! Oy! Grabe, nakaka 5 points na yun ah. Takot na. Right. Uy, makakasakit na oh. Javier. Bago na tayo. Sabrep. Foul. Foul number 5, Dave. Let's see. Dalawa na kami. Managin. Javier. Wow. Javier para Javier. Tingnan mo. Jello. Oh, 62 na po. Mark. Basket ka para kay Mark. Gusto pinapagalitan. Gusto pinapagalitan para makakasunod. Balera. Managin. Javier.
Javier. Atake. Uy! Foul. Sub number 20, sub rep. Your favorite rep. Kinabahan eh. No good. We supply top quality products and identify a number of domestic basketball clubs and basketball Wala pa rin. AJ. Yellow. Right. AJ. Yellow. 4-3. Wala. Kitang-kita ang mga Javier. Good defense para kay Arbini. Nakoda. Sinasay Valera pumukol. Basket yan! 3 points yan! Next lang tayo, rep. Sino pa ba tanong mo sa Mark? Sino ba? AJ. Next lang, okay. Mark. Parang ilang gilas, Mark. Uy, marami ka sa taas to. Javier. Wala nang may Nakoda. Kailan. Uy. No good. Sub rep, substitution. Sub. Kailangan nyo ng ano? Kain? Pili tayo kay Francis po. Stick doon. Oo agad ah. Oo. Pero wala. Ikaw, mag-order ka. Busy, bigay ko. Cello. Uy, in and out. Di ba Ivan? Javier, ang ganda ng pasa nun. 2 points yan, par. Backdoor. Tapos yung next game. Ano na? 3 minutes pa rin. Second half. Lamang na po ang BPL. Sa minor, last 5 minutes lang. Cello, Championship, foul. minor championship, last 5 minutes lang. Ng fourth. Foul number 6, Yung sa Valera. finals na, yung sa major championship, doon, second half. Valera, first Bakit foul. talaga yun? Cello, 2 points yan. Sa ano yun eh, sa minor championship. Tennis pa ba? Tennis pa din. 3 minutes stop time. Ivan. Galingan dyan para kayo pa rin next game. Oo nga. Banagit. Basket. Wala, BBL. Favorite talaga ng Ivan. Wala. 17 foul. Yan 17, dalawa na yung 17. Bonus shot. Basket is good. Lawrence, Cello. Sobrang kapit. Okay? Dalawa yung Banagit. Nasa Valera. Foul number 16, Javier. Javier, first personal foul. Substitution. Stop time na, Jerry. 3. Stop time, ha? Tatla. Basket again. 3 minutes? 68-70. Last 3 minutes and 10 seconds remaining. Malapit. Basket, looking. Stop ko na? Checking. Sereno. Javier. To Ivan. Open 3. Bang! 3 points. Good pass by Javier. Cello. Uy! Side step 2 points. Dito basket na pa yung Jello.
Kaso yung isang mic. 70. Oo. Isang Wait ka lang yan. Yung oras yung start yung oras. Hindi mo napapatayin pag nag-shoot. Pinapatay. Pag matagal. Patayin ko. Sino patayin ko? Si Don na. Masya malapit. Mo sino foul? 7. Okay, foul. Warning for penalty. Dalawa. First personal foul, please. Warning for penalty. Basket. Time out. Time out pag pumasok, ref. Mga pag pumasok. Sabi ni Boss Billy. Boss Dave pala, Boss Dave. Basket, time out! Boss Dave. Sino yung nakapark sa harap ng gate? Buksan namin para makapasok. Nakakabara kasi. May papasok pa dyan mamaya. Nandun pa ito sa labas. Baka nandun pa. Beijing yung sasakyan na sa harap ng gate. Kanino yan? Punta ba yan? Ba yan? Nakabara. Kanino yan? Meron siya si Peta, may membership yata si Peta doon. Ayan. Si Peta yan, Oy, Flores. Today. Pasok ko, pasok. Managin. Tubalendra. Point Ray. Rebound Day. AJ. 75. 20 seconds. Hindi 70 to 75. Jello. No good. Hindi pumasok din eh. Pasok. 75 na. Pumasok. Oh, free throw. Wow! Oy! Wala! Rebound Jello. Oy, rebound Jello plus 2 points ha. Sarap lang. 74, 75. Isa lang. Ito lang po ang kalamangan. Sino kaya mananalo? Lalaban sa next game, Jello. Matake. Oy, foul muna tayo. Wow. Wala ba? Foul number 2, Ivan. Penalty. Hindi pa. Penalty. Iba. Ano ba? Wala. Dito. Wala pa penalty. Wala. 74 kayo. Third team foul. 13 foul. Sorry. Habula ng committee dito. Didak sa sweldo. Ayos ng Jello. Bang! 3 points by Jello. Kaya yung... One stop! Kayo na lang ang bili. Joaquin! Tres Marias up by 2. Joaquin. No good. Wow. Penalty na sila pag penalty dyan. Both teams penalty. Foot foul. Oh, Penalty. 7. Penalty na ba? Penalty. Rep penalty ha. Penalty. Penalty 77. Abigail. Basket. Alright, LC residences. Visit our showroom today. No good. August 1. 20 seconds to shoot. Asin ko na. Jello. 3 shot. 10, 9. Rebound of year. Last 1 minute. To Ivan. For Ray. No good. Rebound of East. Today. AJ. 20 seconds to shoot. AJ. Attacking. Foul. Foul number 6 Managin. Oh, grabe si Daniel Padilla. Uy, shout out. Grabe. Grabe, shout out. Steve Rolson. Nasaan yung ano? Stick. Grabe na. Basket para AJ.
Grabe na Sil. Ano ba? Narinig mo yun? Carlos Oras, Jerry ka. Narinig mo yun? 55 seconds remaining. That clock. Ivan. 18 seconds. Joaquin. Ivan for 3. Basket. Oh, 79. Last 40 seconds. 15 second shot clock. 10, 9, 8, 7, 6, Bala and drop. 5, 4, Ivan. Takes. Hesitates. Foul. Foul on block. AJ. Ilan na? AJ, tatlo ka na. pa yung final. Pag pumasok yung pangalawang shoot, timeout na naman. Sabi ni Boss Pangalawa Dave. na kayo, wala na kayong timeout. Wala na kayong timeout, ha? Ala, si Ivan pa yung pinaut. Wala na. Ha? Cancel timeout, cancel. Cancel timeout. Short. Ivan. Foul by Flores. Wala na. Baka pinitis nyo yun, ah. Daw yung shooter. Hindi. Grabe naman yun. Ala. Wala. 15 seconds. Jello. 2 points for Jello. Stop. Case 1 ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Overtime. Gusto ba siya? Si Otinos. Tahaya. Nag-apas sa oras. Overtime. Bagito. Sa mo taga-delay. Ani? Kasha, bula. Bula ko dito po sa. Wala dito. Bula. Ba yun? Bala sa kay Mike. Hindi yung bumibili nung... Hoy, wag yung ano yung para sa 3-pointer yan. Wag niyo mo lang Oh, para sa amin yan, Jeric. Oh, sa mga Wag mo lang, wag mo lang wag niyo mo lang guluhin yung bola. Ay, oo nga no. Sa ba doon? Hindi. Apat yung dito. Sorry. Tres Marias, okay. Hindi, lagay ko na lang. Three. Overtime na yan. Ano yung timeout? Dalawa. Running to, running. Isa lang. Running to, running. Mag-stop time to. Mag-stop time. Si Billy kay Mapil mas Billy. Mag-stop time to. Sa lahat. 3 na. Stop time tayo ha. Stop time tayo. Only one, Flores. Stop time yan, no? Oh. Shot clock. Uy, babae. Biden, nasa Jello. Uy! Uy! Miscommunication tayo doon, par. Miscommunication. Good defense kay Flores, Gio. Huli ka balbol. Huli ka balbol kay Flores. Mabilis yan sa alas 4. Jello. 20 second shot clock. 20 second shot clock. Jello. Diskarte. Umatake si Mike Step. Pinaliwa pa. Wala. Iba ba Javier? Foul muna tayo, Dave. Penalty. Ilan naman si Dave? Tatlo ka na, Dave. Stop. Substitution tayo, eh. RLC Residence. Kuya JJ. Kuya sa kono, sa 15 lang. First pa to. Next dito. Next kayo. dito. Kayo. Kasi mga Ay, 3 points muna. Ba't wala pa kayong player?
No good. 7:30. Hindi pa pala 8 pa pala 8. Total care essentials. Care. Shoutout sa nilong ko. Question, but that's Ha? passport. Basket. Para Javier. Dalawa? Isa lang. Ortiz home race. Hala! Hey! Bumawi. Bumawi sa Ortiz. 20 seconds. Ivan. For 3. 8 seconds shot clock. Wala. Rebound Flores. Flores ang bilis. Flores. 20 seconds. Flores sa patake. Pinasa kay... Wala. Pinasa sa wala. Sa sobrang bilis. Walang pinasa. Last 2 minutes. 20 seconds shot clock. Javier. Kapitan daw. Javier. 15 seconds. Good defense by AJ. Javier to Balendra. 10, Third three. 9, Bang! 3 points by Balendra. Lamang po ng isa ang Javier. Delo. Flores. 15 seconds shot clock. Delo. Ortiz. 10 seconds to shoot. Shoot. Kabu. Basket ka para kay Dave. Ivan, shooter. 20 seconds shot clock. Ivan, set back three. Bang! 3 points by Ivan. Grabe yun. Grabe. Kakaiba talaga tong si Ivan. 86-88. In favor of BBF. 15 seconds shot clock. Delo, Flores. Flores. Today, nawala ang bola. 10, 9, Nakuha ni Javier. Ivan. Javier, bounce pass by Ivan. Tumanagit. 2 points. Assisted by Javier. na naman tayo. Last 1 minute. Jello. Puro ba yung shot para kay Jello? Uy, ano yata? 98 yata. 55 seconds. Javier. Last point sa paren. 15 seconds shot clock. Nasino yan? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Javier. No good. Rebound AJ. To Jello. Jello. 2 points by Jello. Oh, 90 na po. 30 seconds. Ivan. Ivan. 15 seconds shot clock. Looking. Cherry. Javier. Javier. 9. Attacking. Basket. Back. Javier. 2 points. Jello. AJ. AJ. Block by Javier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations. Moving on to our minor championship. BBF. Championship, BBF. Congratulations. Nice game, Fred Maria.